सिर्रन होना चाहिए तो उसमें सलात व सलाम भी दाखिल है। हम इस पे दलील दे सकते हैं और हम बात शुरू करते हैं। आप मुफ्ती साहब हज़रत आपको सजदन वाली नहीं साबित करना, आप सजदे में हम करेंगे जाके सलाम पढ़ेंगे सिर्रन खामोशी के साथ। आप जो मजलिस और मस्जिद के कायदे लगा रहे हैं उसमें पढ़ना जायज़ है, या खड़े होकर सलाम पढ़ना बुलंद आवाज़ से, आप उस पे दलील दीजिए, उसके अलावा नहीं। हाँ, नजर हटके होना चाहिए। नजर आगे ये लिखा हो साफ साफ कि खड़े होकर सलाम पढ़ना सुनो गलत और नाजायज बिदअत है। सुनो हाँ मुझे सर ये तय कर लीजिए कि कौन एक बोलेगा। आप इधर बताइए कौन सी तफसीर में कसीर है कौन सा ये आगे जाए, ये में तफसीर, ये आगे जाए, मकाम। जब हदीस का हदीस से कुरान सुनो तो कुरान का कुरान से तवाजुन होगा कि हमारी तरफ से भी कुरान से मसला की नफी की जाए और आपकी तरफ से उसको साबित किया जाए, तभी तो बात होगी। हम दलील देते हैं, आपको हम दलील नहीं देंगे। उस वक्त हमारी तरफ दी जाएगी जिस वक्त आपकी दलील इसी मौजूद के ताल्लुक से हो। ठीक, हम ये चाहते हैं कि हम आप कह रहे हैं कि मसला समझने के लिए आए हैं। सुनो हमारी बात को सुनो। तो जिस तरीके से हम किसी चीज़ की नफी करेंगे ये चीज़ गलत है तो आपको भी दलील देनी पड़ेगी ये चीज़ सही है, तभी तो होगी। अब ये कहते हैं कि हम दलील नहीं देंगे, ये तो कोई बात नहीं। बात सही हमें नहीं कहना गलत। हाँ तो बस एक दलील हम देंगे, एक दलील आप देंगे। दलील देंगे। वक्त ज़ाया करने से बेहतर है भाई, अवाम है यहाँ पर, ये दिन इसलिए रखा गया है कि सिर्फ सलाम के लिए। हाँ ठीक है, सलाम पे हम ये तलाश जिसको होता है दलील वो देता है, जिसे तो होता है वो आप सवाब अपनी वो बात करता है। देखिए आप जब मेरे भाई जब आप दावा करोगे कि ये गलत है तो उसके दावे में ये जवाब देंगे। जवाब दावा आता है, ठीक है। तो जिस तरीके से दावा करने वाला दावे को साबित करेगा इसी तरीके से जवाब दावा वाला जवाब दावा को भी साबित करेगा, तभी तो मसला आवाम के सामने करेगा। बस 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 वही बात है। हम दलील आप भी दलील देते हैं ना, हम यही चाहते हैं। लेकिन कोई भी सलाम के ऊपर कोई भी एतराज जो है वो आपको है, एक लोग आप साबित करेंगे। नहीं तो आपको दलील भी देनी दलील आप तो बात कहोगे कि इस तरीके से नाजायज है या जायज नहीं है। मोबाइल अंदर ना बाजना चाहिए, बंद कर लो स्विच ऑफ कर। अब इसमें आप जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं फिर लिख करके अपनी बात लेटर पेड या नहीं यार जी ले पढ़ लें एक मतलब, और अगर कोई गलती दावे में आपको लगे फिर बताएं। मतलब जायज़ की आप हद बयान करें, जैसे फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है, मुस्तहसन लिखा है? नहीं लिखा मुस्तहसन। मुस्तहसन या जायज़ से कई वजह में कह रहा हूँ इस पे आप चूँकि पता तो चले भाई फर्ज है, वाजिब है या क्या मुस्तहसन जी, मुस्तहसन आप लिखते। कोई पीछे बोलेगा, सब लोग खामोशी से हाँ आपस में लोग बात कर रहे हैं बस। देखिए मैं एक दलील पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको किताब दूंगा, आप देख लेंगे। ये है हमारे पास फतावा शामी जो मोतबर किताब हम जानते हैं, इसकी जिल्द नंबर 9 है। ये मकतबा शरीया देवबंद से छप रही है। इस इसमें एक दलील है कि ये ज़िक्र बिल जहर के सिलसिले में दलील दे रहे हैं कि आया इस दुआ के अंदर या जो है ज़िक्र करने के सिलसिले में कोई आदमी आवाज़ बुलंद कर सकता है या नहीं, जिस तरीके से हम सलाम वगैरह या दुरूद में आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये कह रहे हैं फतावल काजी खान वो हराम कि फतावे काजी खान से मजबूरी वो कहते हैं कि ये चीज़ हराम है। यानी कौन सी चीज़? हल युकरहु रफ़उ सौती बिज़्ज़िक्र अव बिद्दुआ, क्या जो है ज़िक्र में आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है और दुआ में या नहीं। फिर ये दलील दे रहे हैं वक़ाल लहुम अन फतावल काजी खान
لما صح عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه اخرج جماعتا من المسجد يهللون ويصلون على النبي صلی اللہ علیہ وسلم جہرا، کہ وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو مسجد سے نکال دیا تھا. وہ کر کیا رہے تھے؟ یحللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرا، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہے تھے اور لا الہ الا اللہ یہ کہہ رہے تھے جہرا، تیز تیز، جس نے ہم نے ابھی تیز کی بات کہی تھی. وقال لهم ما اراکم الا مبتدعین، اور وہ کہنے لگے کہ تم سب بدعتی ہو. ما اراکم، میں تم کو نہیں سمجھ رہا ہوں مگر بدعتی. پھر یہ ایک حضور، یہ تو ایک حدیث ہو گئی. پھر دوسری حدیث نقل کرتے ہیں وما روی فی الصحیح انہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اسی بارے میں صحیح طور پر ایک حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی آواز کو بلند کرنے والے کے سلسلے میں اربعوا علی انفسکم، کہ تم اپنے اوپر نرمی کرو. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کہ تم کسی گونگے اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو. انکم تدعون سمیعا بصیرا، اس لیے کہ تم پکار رہے ہو ایسے کو جو ہے سمیع ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا، یعنی اللہ پاک مراد ہے. اور قریبا، قریب ہو، انہ معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے. ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کثیر، یہ جو ہے ہم درود و سلام کا کیا طریقہ ہے یہ ہم آپ کو اس سے پڑھ کر کے سنا دیں، کیونکہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہے. کیا کہا ہے انہوں نے، اسے بڑھیا دکھانا پڑے تو ایسے. یہ دوسری جو ہے یہ دوسری ابن کثیر کے جی کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہہ رہے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ آپ نبی کے اوپر درود بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں سلام بھی بھیجیں. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے اور صحابہ کہنے لگے یہ ہے کہ اما السلام علیک فقد عرفناه هو الذی فی التشہد الذی کان یعلمهم ایاہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ گئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی سلام تو ہم کو پتہ ہے، یعنی سلام تو ہم کو پتہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، کیا ہے وهو الذی فی التشہد الذی کان یعلمهم ایاہ، اور وہ سلام وہ ہے جو ہم تشہد میں نماز میں پڑھتے ہیں. یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی یہ مطلب بیان کر رہے ہیں. صحابہ کہنے کہ بھئی سلام تو وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی تشہد کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن درود کیا چیز ہے؟ کما کان یعلمهم السورۃ من القرآن وفی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں. تو یہ کہنے یہ چیز ہم کو پتہ ہے لیکن درود جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہنے لگے ھذا السلام فکیف نصلی علیکہ، یہ تو سلام کی بات ہو گئی جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فکیف نصلی علیکہ تو ہم آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ قولوا، اللہ کے نبی کہنے لگے قولوا اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جو ہم پڑھتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ سلام تو وہ ہو گیا جو ہے، اور درود تو وہ ہے جو اللہم صلی ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ سلام کا وہ طریقہ ہے، وہ طریقہ نہیں ہے جو ہم مجلسوں کے بعد کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں. کیونکہ طریقہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فقط عرفناہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے سلام کا طریقہ. اس وجہ سے سلام کا طریقہ بھی ہم نے واضح کر دیا کہ کیا طریقہ، یہ آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں.
ये पूरा हो गया आपके पास पूरी? जी हाँ, ये दलील आप इसका रद्द और अपनी तरफ से दलील। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए, इन्होंने जो दलील दी है उसमें सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह से फरमाया या रसूलुल्लाह सलाम तो वो है जो हम जानते हैं, और नमाज के ताल्लुक से बयान किया। दूसरी बात दरूद के ताल्लुक से पूछा। पूरी आयत इसमें जो इन्होंने दलील दी है पूरी दलील में कहीं पर ये नहीं साबित है कि सहाबा ने या रसूलुल्लाह ने ये फरमाया हो कि हाँ सिर्फ नमाज ही में पढ़ना और नमाज के अलावा पढ़ना हराम या बिदात होगा। ठीक, और दूसरा देखिए, इन्होंने आयत पढ़ी है कुरान मुकद्दस की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों तुम भी आप पर रहमत भेजा करो। इसमें तर्जुमा किसने किया? सल्लु, किसने तर्जुमा? अशरफ अली खान। पढ़ते के आगे पूरा सुना दे फिर हमें। हाँ, और खूब सलाम भेजा करो। अब पहले बात हमें ये मतलब आप लोग समझ लो, जब इन्होंने तर्जुमा किया वसल्लिमू तस्लीमा और खूब सलाम भेजा करो, तो खूब का मतलब क्या सिर्फ यही तक महसूस हो जाएगा कि नमाज में अत्तहियात पढ़ने से खूब का हक अदा हो जाएगा, और ये आयत मुबारका मुतलक है। और इनकी दलील से जो इन्होंने दी है उससे भी ये साबित नहीं है। हाँ, ये जरूर सहाबा इकराम ने कहा कि हमें सलाम मालूम है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं फरमाया रसूलुल्लाह ने कि नमाज के अलावा अगर ये तुम पढ़ोगे तो वो हराम हो जाएगा। और आप कहते हैं किसका तर्जुमा है, आप तर्जुमा भी देख लीजिए। और उन्होंने किया खूब, लफ्ज़ खूब से मालूम होता है कि आप पढ़ सकते हैं, सलाम जरूर दोनों खूब पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई कैद नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज में पढ़ो। अब अगर मतलब कैद से साबित हो गई, आप बोले जैसा और कुरान मुकद्दस का तर्जुमा, अगर इसमें खूब का लफ्ज़ है तो इसको मुक़य्यद करना कि नहीं सिर्फ नमाजी में पढ़ा जाएगा, 5 वक्ता नमाज में या नफ़ल नमाज में, इसके अलावा आप पढ़ोगे तो हराम या बिदात हो जाएगा, इस दलील से नहीं निकालना। इस दलील से साबित तो खूब सलाम पढ़ो, और ना इसमें खड़े होने की कैद है, ना बैठने की कैद है, ना अकेले की कैद है, ना मजमे की कैद है। आप किसी तरीके से भी पढ़ सकते हो। और इसमें जो खूब का मतलब है उससे मालूम होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का मनसा और मर्जी यही है कि हमारे नबी को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम भेजा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम का जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जाए। इससे मालूम होता है कि इनकी दलील ये साबित नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया हो कि नमाज के अलावा पढ़ना मना है या हराम है। यहाँ पर ये कहना कि हेलो, तो आप किसी मुफस्सिर को दिखा दें जिसमें लिखा हो, जैसे हम दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर। यानी आपने जो ये बात कही है कि इसमें ये चीज़ें खूब पढ़ो, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा खूब पढ़ो, अगर उन्होंने कहीं ये बात लिखी हो कि मजलिस में खड़े होकर के या बाद में पढ़ के, तो आप दिखा सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस हम हाँक रहे हैं कि जो है इससे ये साबित है उससे। जिस तरीके से मैंने एक आयत पढ़ करके आपको किताब दिखाई है, और ये ऐसी किताब है जो हम भी मान रहे हैं आप भी मान रहे हैं, इस वजह से आप जो भी कहें आयत पढ़ें और उसकी तफसीर जिसने भी की हो वो हमको दिखा दें, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़, अभी हमने इसका हवाला दिया, ये इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि उनका जुर्म ये था कि वो जहरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ रहे थे। अब दूसरी चीज़ है कि आपने कहा कि खूब सलाम पढ़ो, तो उसका मतलब ये है कि खूब पढ़ें आप जो है जहर के साथ नहीं, अपने तन्हाई में, आप अपने घर या कहीं अकेले मस्जिद में बैठ के पढ़ें या कहीं और पढ़ें, जहाँ जी चाहे वहाँ पढ़ें, दिन भर पढ़ें, समझ लो। आप पूरी दिन रात पढ़ते रहें लेकिन अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करें। ये नहीं कहा गया कि इसमें ये चीज़ है तो इससे ये पता चला कि खूब ना पढ़ो, खूब पढ़ो लेकिन यूँ माइक लगा के चीख चीख के ना पढ़ो, इससे लोगों को दुश्वारियाँ होती हैं। इस वजह से इसमें तो इन्होंने कहा है अनफतावल काजी खां, ये ऐसी चीज़ है जो है हम सब लोग जान रहे हैं और हम दोनों आदमी भी मुसल्लम अच्छा है। ये कह रहे हैं फतावल काजी खां अन्नो हराम, और आपने ये झूठ बोला कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हराम है या बिदात है। मैंने ये आपको पहले पढ़ करके सुनाया था कि अन्नो हरामुन लम्मा सहा इब्न मसूद अन्नहु अखरज जमाअतन मिनल मस्जिद युहल्लिलून व यसल्लून अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तो इसमें हराम का लफ्ज़ आप देख लें, और आप कह रहे हैं कि इससे हराम आप साबित नहीं कर पाए।
تو بھائی تھوڑا غور سے آپ مناظرہ کریں اور دیکھتے رہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، آپ وہ کہیں جھوٹ نہ بات آپ بولتے جی ہاں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ میں ابھی دلیل آپ کو دوں گا، پہلے آپ جو ہے اس چیز کا ہمیں بتا کر کے کیا ہے. ایک منٹ آپ ان سے کہہ دیں جو کچھ بھی کہنا ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کی بات کرتا ہے، ابھی ماں صاحب نے پرچہ دیکھ کے بھی ایک جھوٹ بات لکھ دیا تھا کہ اس طریقے سے اس کو کاٹا گیا تھا، تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، تو اس کو بار بار وہ نہیں کہا جائے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں تو آپ جو ہے وہ یہ اصل بات پبلک کے اوپر اس کا غلط اثر پڑتا ہے. یہ اگر نہیں جانتی ہے میری بات، اگر ان تک ابھی نہیں پہنچی ہوگی یا کوئی نہیں سمجھتا کہ اس میں حرام کا بھی لفظ لکھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں مولوی جھوٹ بول رہا ہے. اس وجہ سے آپ اس چیز کا خیال رکھیں. جو دلیل ہم نے جو دی ہے وہی دلیل دوبارہ جی یہ جو ہے آپ جو عبداللہ ابن مسعود سے روایت پیش کر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود سے پیش کی ہے نا. جی جی اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے. یہ ہم نے نہیں کہا ہے، یہ فتاوی قاضی خان نے جو ہے نقل کیا ہے اور یہ علامہ شامی نے کہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جس نے بھی کہا ہے مطلب آپ پڑھ رہے ہیں اس کی بات. جی ہم میں پڑھ رہا ہوں، میں ناقل. آپ یہ بتائیے اس میں جو خوب کا لفظ آیا ہے، خوب سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں. ٹھیک جی خوب ایک کا بات کیا ہوتا ہے؟ ایک قلم اور دوسرا ایک منٹ میں لکھوں تاکہ جواب دے سکوں. خوب کا مطلب جی آگے فرمائیں. ٹھیک. دوسرا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے سے عبداللہ ابن مسعود کی روایت پیش کرتے ہیں کہ مسجد سے نکال دیا گیا. کیوں یہ بھی بتائیں. درود و سلام دو سے پڑھ رہے ہیں، یہی تو آپ پیش کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ سے. ہم عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام. حضرت عبداللہ سے مروی ہے یہ حضور نبی اکرم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. اب یہ دیکھا جائے اس جو ہے حدیث میں نہ تو آواز سے پڑھنے کی قید ہے، نہ تو خاموشی سے